So guys, nice morning. For light video in the morning. Grabe ang ulan dito guys. Lakad na ako papuntang trabaho. Oh, ang ulan guys, grabe, di matabang guys. Oh, grabe kalakas guys. Kahapon pa to, hantod gabi, hantod ngayon, walang hinto-hinto guys. Hindi talaga mapakali yung ulan guys. Oh, nadali siya tubigan. Good morning everyone. Bagyo, lalaki everyone.